श्रेष्ठ कर से मनुष्य आज नीरव समस्त मंगल दान अधिकारी प्रभु क्षमा कर दया कर सर्व अवस्था प्रभु तुमको धन्यवाद बा तुम गौरव कर मुख खोली दियो प्रभु आज आम जिते तुम छामर उपस्थित जिते तुम वाक्य शुणुं प्रभु वाक्यर मर्म बुझा एवं तुम गौरव कर साहाय्य कर मु दिन अयोग्य लुचाओ एवं तुम्हें वाक्य पद कथा कह प्रभु ए शेष दिन में तोर वाक्य आमको जीवन प्रदान करू तोर वाक्य आमको उद्दीपना देव तोर वाक्य आमको परित्राण देव तोर वाक्य तुम आगमन प्रस्त कर प्रभु शैतान समस्त विचलित अवस्था यीशु नाम दूर कर प्रभु महिमा प्रशंसा पूजाबना तुमरी हो प्रार्थना शुण धन्यवाद प्रभु कारण प्राणकर्ता प्रिय प्रभु यीशु नाम ये प्रार्थना उत्सर्ग कर मागुली पिता आमेन। प्रभुଙ୍କର धन्यवाद हो आम समय प्रभु वाक्य किसी ध्यान करवा लेट अस मेडिटेट अपॉन द वर्ड ऑफ गॉड सिंस लॉर्ड हैज गिवन दिस प्रेशियस टाइम द डिवोशनल सर्विस सो इन दिस टाइम व्हाइल प्रेसिंग गॉड विथ सॉन्ग्स लेट अस हियर हिज वॉइस आल्सो प्रभुଙ୍କର गीत माध्यम गौरव करवा करू करू आम रब शुणा प्रस्तुत आवश्यक यही समय मु जानी वाक्य ध्यान करी लुक चैप्टर 11 which we have is very familiar to us. I will discuss on Luke chapter 11 verse 27 and 28. आउ लुक तार 11 अध्याय तार 27 एवं 28 पद उपरे आम ध्यान करवा आठार प्रकार लिखा जाए से ही समस्त कथा कहूथिबा समय लोक समूह मध्यरु जड़े स्त्री लोक उच्चस्वर कहला धन्य से गर्भ जहाँ तुमको धारण कला और से स्तन जहिरु तुम्हें पान कल मात्र से कहले ना जो माने ईश्वर वाक्य शुणती और पालन करती वरन से माने धन्य प्रभु ए पठित वाक्य प्रचुर भाव आशीर्वाद करतु शास्त्रांश जो आम पाठ कलु आम निश्चय बुझी सारीचु प्रभु श्रीकृष्ण जगत थिला बेले से अनेक स्वर्गीय निगूढ़ शिक्षा देउथिले कई तो तांको वाक्य बा शिक्षार भूल धरिया आसुले कई तो तांकर आश्व कार्य देखा आसुले कई तो तांको द्वारा आश्व भाव भोजन करने आसुले आउ कई तो वाक्य शुणा आसुले यही लुक 11 अध्याय आम देखुचु जे प्रभु श्रीकृष्ण एक विराट जनसमागम को वाक्य द्वारा संबोधित करुछंती वाक्य हृदय स्पर्शी आत्मार परिपूर्ण एवं परित्राण युक्त वाक्य आ से वाक्य शुणु प्रचार करू करू जोड़े माँ उच्चस्वर कहले से वाक्य द्वारा से अनुप्राणित हेले से खुशी नीरव रही पारे ना एवं धन्य से गर्भ जो गर्भ तुमको धारण कला धन्य से स्तन जो स्तन पान कल किंतु जीशु से संतोष नहबा पदटी आम देखु परोक्ष संतोष होना बरं अठे ना बरं जो मैंने प्रभुंर वाक्य शुणती पालन करती बरं से लोक मैंने धन्य इठारे साधारण कथा बर्तमान मंडली ख्रीस्टियान भितर हो मंडली गिर्जा उपासना सभा समिति कौन से गोटे विशिष्ट वक्ता भल प्रचार कले आलोक बा प्रचार बढ़िया प्रचार कले से सुंदर प्रचार बढ़िया वक्ता ए प्रकार से प्रकार आज प्रभु श्रीकृष्ण वाक्य प्रचार कला स्त्री जन कहले से ख्रीष्ट को धन्यवाद बा ईश्वर धन्य कर तो भल ही था किंतु से माता को से कहले धन्य से गर्भ जो गर्भर तुम्हें जन्म कर से धन्य से माँ धन्य जो स्तन पान कल से स्तन धन्य कथा कल ना ता नुहे बरं जो लोक मैंने ख्रीष्टर वाक्य शुणती पालन करती वाक्य अनुसार जीवन काटती से लोक मैंने धन्य आशीर्वाद युक्त प्रिय श्रोता बंधु प्रिय विश्वासी विश्वासिनी प्रिय मंडली आज अनेक प्रभु वाक्य मान शुणी आसी आज के आम से महिला परी पालक को प्रचार को धन्य कही आम चली जाइछु कि किंतु ताहा मान को आशीर्वाद आने नाही आणिब नाही किंतु जेतले जो वाक्य प्रचार होती से वाक्य जे शुणी जीवन में कार्यकारी करू तेबे आमे निश्चय आशीर्वाद पाइबू आज वाक्य मूल विषय आम देखा वाक्य पालनकारी धन्य
द पर्सन हु ओबे द वर्ड ऑफ गॉड ही इज ब्लेसेड। प्रभु वाक्य जे पालन करे शुणिदेले मो जथेष्ट नुहे। आम अनेक समय गिर्जाघर भितर उपासना स्थली रे प्रभु वाक्य बड़ आनंद आग्रह शुणा कहूँ मत बढ़िया प्रचार है कि गिर्जाघर बाहर को जा हता को जाओ प्रचार कौन प्रचार होता कही पार न यही दुखभोग सप्ताह समय जोड़े मंडली नेतृत्व स्थान व्यक्ति से जोड़े प्रचार कथा मत कहले शुक्रवार दिन से बढ़िया प्रचार कले सुंदर स्त्री बढ़िया गीत गाइले मुझे सांगे सांगे पचार कौ विषय प्रचार कले से कौ पद पद भी कहीपर मत भारी दुख लगला अथच से मंडली जड़े नेता जड़े दिगन से पद पद कहीपर बर कहले बढ़िया प्रचार कले बढ़िया स्त्री ना भाई भौणी मैंने आम जे पर्यंत बुझुन से वाक्य जो वाक्य से ग्रहण कर जीवन में आशीर्वाद आने ना आम बढ़िया प्रचार है प्रचारक को जदि प्रशंसा करदे आशीर्वाद ख्रीष्ट माँ को मरियम को से माँ जनक प्रशंसा कर तुम जो स्तन पान कल जो गर्भ तुम धारण कल अर्थात मरियम को कि ना बर जो व्यक्ति ख्रीष्टर वाक्य ईश्वर जीवंत वाक्य परित्राण वाक्य शांतिर वाक्य पथप्रद वाक्य से अनुग्रह रोग सुस्थ कर वाक्य शुणी पालन करे से लोक धन्य। आज समय चली जाऊँगी भाई भौणी मैंने दिन सरी आसुची ख्रीष्ट पुनरार विचार करने को आसबे आम प्रस्त वाक्य शुणी आम जीवन में परित्राण अधिकारी आवश्यक रही वाक्य शुणी गिर्जा को जाइए वाक्य प्रचार करते एटा आमको आशीर्वाद आणब ना जदि से वाक्य को आम जीवन कार्यकारी करना अतएव आसु प्रभुंकर विचार दिन जो त्राणकर्ता ख्रीष्ट से आसते उद्धार करने से विचार करता भाव पूर्व आम वाक्य को शुणी आम परित्राण अधिकारी बड़ आवश्यक रही। यही परिप्रेक्षी में मुझे वाक्य श्रवण ग्रहण में कि आशीर्वाद अच्छी केतटा विषय मुझे आपको कहबी। यीशु कहले ना जो मैंने प्रभु वाक्य शुणी पालन करती से माने आशीर्वाद धन्य। प्रथम जो मैंने प्रभु वाक्य शुणती पालन करते से प्रथम विषय परित्राण अधिकारी होता आम देखा से लूक पुस्तक 10 अध्याय तार ठीक बाँ को आप 11 अध्याय पढ़ुचे तार 10 अध्याय आम देखू तार 10 अध्याय तार 42 पद से गोटे कथा 41-42 पद 10 अध्याय 41-42 पद किंतु प्रभु कहले मार्था मार्था तुम्हें बहुत विषय चिंतित और व्यतिव्यस्त होच किंतु अल्प केतोड़ी वर गोटे मात्र प्रयोजन मरियम तो उत्तम भाग मनोनीत करियछि आउ ताहा ताठारु हरण करा अर्थात जे वाक्य शुणी पालन करे से परित्राण अधिकारी हुए। ये आम देखू अति सुपरित अध्याय प्रभु श्रीकृष्ण माथा मरियम को परिवार गोटे अति घनिष्ठ बंधु थे दिने घर को जाइछंती दुई भणी दी दुगरे जीवार आम देखुचु मार्था जीशु केमती भल खाइबे तृप्ति हेबे से रोषे घरे से बस अनेक रंधा बड़ार प्रस्तुत आउ किंतु भौणी मरियम जीशु को पाद तले बसी ताकर वाक्य से भल शुणुची ये रंधा कार्य करू रंधा घर भितर मार्था विचलित हो गए अस्थिर आसी जीशु को एक अभियोग आणुची प्रभु मोर भौणी समस्त चर्चार भार मो पकई दे से आराम रे बसी आप वाक्य कहतु ना सी आसी मत रोषे करे साहय करे से जीशु खुशी है ना कहले देखु मार्था तुम्हें अनेक वर्ष व्यतिव्यस्त मार्था यू आर वरीड यू आर कम्पेल्ड फॉर मेनी थिंग्स बट वन थिंग इज रिक्वायर्ड मात्र गोटे मात्र प्रयोजन कौन तापर 42 कहूँ मरियम तो उत्तम भाग मनोनीत कर हरण कर अर्थात जे प्रभु श्री ख्रीष्टर वाक्य शुणी पालन करे से आशीर्वाद अर्थात परित्राण अधिकारी हो। आ प्रिय मंडली विश्वासी विश्वास भल भाव मन रखु until and unless you are saved you know why you will inherit the kingdom of God। जे पर्यंत आप परित्राण अधिकारी से कौन सी मार्ग स्वर्ग राज्यर अधिकारी हो पार ना अदे प्रभु वाक्य शुणी पालन को जीवन कार्यकारी कर प्रचार कले सुने गिर्जा गले बाइबल पढ़ीदेले हे ना मात्र ताकू मरियम भली जीवन में पालन करने परित्राण उत्तम भाग से उत्तम भाग मेरी चोसन गुड थिंग उत्तम भाग जहाँ कि हरण करे चोरले मारिदेले काटी लोक कर कारण तार आत्मा परित्राण प्राप्त हो जाए
से परित्राण प्राप्त आत्मा स्वर्गर अधिकारी हे यह आम चेष्टा हो। द्वितीय कथा आम जो मैंने प्रभुंर वाक्य शुणी पालन करती से परित्राण खाले से शांतिर अधिकार हे लिखा अच्छी। आम जिसाई पुस्तक 48 अध्याय तार 18 पदरू देखा से केतक जिसाय इस्राएल मान विषय आ सदाप्रभु वाक्य से कौच जिसाय 48 18 पदरू से लिखा जाए आह तुम्हें जब आम आज्ञार मनोयोग कर तुम शांति नदी तुल्य और तुम धार्मिकता समुद्र तरंग तुल्य होता। अर्थात जो मैंने प्रभु श्री ख्रीष्टर जीवंत वाक्य परित्राण शांतिर वाक्य ग्रहण करती से जीवन शांति नड़ी बहड़ी तुल्य। बर्तमान आमर राज्य देश में वर्षा आरंभ कौन को बड़ नदी में बन्या बोध हो। अर्थात जो मैंने प्रभु वाक्य शुणती पालन करती से शांति नई बड़ तूफान झड़ सदृश शांति उछुल उठ कौन दुख कौन अभाव कौन कष्ट कौन मृदु से विचलित करना। आज अशांतपूर्ण जगत में युद्ध अभाव दारिद्रता दरदाम वृद्धि पातरंतर जाति जाति देश में राजनीतिक अस्थिर अवस्था आज अनेक निश्चय विचलित अवस्था शांति आप रहा चाहती आप प्रभु वाक्य को शुणु निजर करतु एवं दुख अभाव कष्ट आसिले आप विचलित होगा ना। गोटे वास्तव घटना आपको कहबी अनेक वर्ष पूर्वे भुवनेश्वर एक महासभा होता। से महासभार ओडिशार विभिन्न प्रांतर प्रतिनिधि मैंने आसवे तो मंडली कर्तृपक्ष मान चिंता कले अनेक प्रतिनिधि आसवे से आम कौ जगह रखा केमती हम यह चिंता शेष से स्टीवार्ट स्कूल प्रिंसिपाल को अनुरोध करने चाहिए। आ दिने संध्या समय प्रिंसिपाल गृह गले से प्रिंसिपाल महोदय से चुपचाप बसुँच जो मंडली कर्तृपक्ष देखिले से नमस्कार कर स्वागत कले बसवा देले पीएन कले चा जोड़ खेलवाक चा जोड़ देलापर से सुस्थिर भाव पचारुंट आ मंडली कर्तृपक्ष पालक महाशय कहतु कि प्रकार कि कथा कि प्रकार साहाय्य मुझे मंडली कर्मकर्ता मैंने पाल कहले प्रिंसिपाल महाशय आप जानती आ किसी दिन पर आमर मंडली में महासभा हम ओडिशार विभिन्न प्रांतर प्रतिनिधि से रही जगह दरकार से रहा स्कूल हॉस्टेल दिंतु एवं आप सहयोग करूँ से नंबर भाव धन्यवाद मुझे निश्चय आपको सहयोग करी हॉस्टेल कितु बर्तमान ना कारण मो स्त्री बजार को जाइला आटे एक्सीडेंट से स्पॉट डेथ गोटे स्थान मरी जाइए तार मोर शरीर आस रिक्सा ग्रहण करवाक मंडल कर्तृपक्ष मैंने आश्चर्य होगले प्रिंसिपाल ठारे कि प्रकार शांति थिला जे तांकर स्त्री मृतदेह आसूची आम गलु आम सुस्थिर भाव में बसवा कहले सुस्थिर कथबार्ता एवं जलखापत देले आम सब पर कथबार्ता कले कि प्रकार शांति आ वास्तव ख्रीष्टर शांति यीशु से कहले मु निजर शांति तुम प्रदान करुँची ता जगत दे पारना। प्रिय भाई भाई ये अशांत समस्यापूर्ण जगत में आपण मृत्यु विचलित न होगा कहले आपण से ईश्वर दत्त वाक्य शांति ग्रहण कर ईश्वर लोक मैंने ईश्वर को मनोनीत लोक मैंने प्रभुंर आश्चर्य कार्य शुणी देखी अनुभव कर किंतु वाक्य पालन कर अनेक दुख अशांति सम्मुखीन हेले अभाव है दारिद्र्यता है दुखरे पड़गले आउ जिसा भाववादी द्वारा प्रभु कह ओह तुम्हें जदि मोर वाक्य शुणी था आमर आज्ञा पाल तुम शांति नई बड़ी तुल्य उछली था एवं तुम धार्मिकता समुद्र तरंग तुल्य होता। आज मंडली रे विश्वासी लोक मान भीतर अनेक सब कुछ घर द्वार गाड़ी घोड़ा बैंक मैंने किंतु असर भी शांति अभाव शांति पाए आज विभिन्न उपाय अवलंबन करवा रेडियो शुणा टीवी से सिनेमा देखा पर शांति पान मद भी पान करती किंतु ता शांति दे पारना। प्रिय विश्वासी मैंने ऐसे समय आसु अशांत जगत रे शांति जीवन कार्य को आम खाली शांति वाक्य शुणा खाली ताहा नुहे जो मैंने प्रभु वाक्य शुणती 19 देखु गोटे गुरुत्व कथा पालन कर जो वाक्य तुम वंश मध्य बालुका तुल्य और तुम ऊर्जा संतान गण गण तहिर
କଣିକା ସମୂହ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶୁଣି ପାଳନ କରେ ତାର ସନ୍ତାନ ସମୁଦ୍ର ବାଲି ତରଙ୍ଗ ସଦୃଶ ହେଇଥାଏ। ଆମର ଅବ୍ରାହମ କଥା ଦେଖୁ, ପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମ କହିଲେ ତୁମର ଦେଶ ତୁମର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆସ, ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଶ ତୁମକୁ ଦେବା ସେ ଦେଶକୁ ଯାଅ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କିଛି ଚିନ୍ତା କଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର 19 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁତ୍ର କରିନଥିଲେ, 100 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ପାଇଲେ। ଆଉ ସେ ପୁତ୍ରଠାରୁ କ'ଣ ହେଲା, ବାଲୁକା ସଦୃଶ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେ ତୁମେ ଦେଖ ଆକାଶର ତାରା ଯଦି ଗଣିପାରିବ, ବାଲି ସମୁଦ୍ରରେ ଗଣିପାରିବ, ତୁମର ସନ୍ତାନ ଗଣାଯିବେ ଏହି ପ୍ରକାର। ଆଉ ସତ କଥା ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନକାରୀ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର କ'ଣ ବାଲୁକା ସଦୃଶ ହେବେ। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ହେବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କେବେ ବିନଷ୍ଟ ନଥାନ୍ତା। ଆଉ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ନାମ ସେମାନେ ବଂଶ କେବେ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ଆଜି ଆମର ବଂଶ ଆମର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ସ୍ଥିର ରହିବେ, ପ୍ରଭୁରେ ଅନୁଗ୍ରହ ବଢ଼ିବା କଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଉପର ଠାଉରେ ଭାବୁ ନୁହେଁ, ଅନ୍ତର ସହିତ ପାଳନ କରି ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା, ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା, ଆମ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ହେବେ, ଉଚ୍ଚ ପଦ ଶାନ୍ତିରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବେ ଏବଂ ଆମର ବଂଶ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣୁନାହୁଁ ମନେ ରଖୁ ଆମର ବଂଶ ଉଚ୍ଚ। ଆମେ ଇଲିଯାଜଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଦେଖୁ, ସେ ମହାଯାଜକ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ କାଟିବାରୁ ତାଙ୍କର ବଂଶ ଲୋପ ପାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖୁ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରି ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ରୂପ ଗୃହ ଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମାଥିଉ 7 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 24 ପଦ ଦେଖିବା। ମାଥିଉ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 24 ପଦ। ଏଣୁ ଯେ କେହି ମୋର ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣେ ଓ ପାଳନ କରେ ସେ ପାଷାଣ ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ସଦୃଶ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମୟରେ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥିର ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହେବୁ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଧ୍ୟାନ କରି ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ କହିଲେ, 2 ଜଣ ଲୋକ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଜଣେ ପଥର ଉପରେ ମୂଳଦୁଆ, ଆଉ ଜଣେ ବାଲି ଉପରେ ମୂଳଦୁଆ। 2ଟି ଗୃହ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ନିର୍ମିତ ହେଲା। କାଳକ୍ରମେ ବର୍ଷା ତୁଫାନ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ଗୃହର ମୂଳଦୁଆ ବାଲି ଉପରେ ଥିଲା ତାହା କ'ଣ ହେଲା, ପବନ ବର୍ଷା ଉଦାହରଣ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗୃହର ମୂଳଦୁଆ ରଥ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଥିଲା, ବର୍ଷା ଆସିଛି, ପବନ ବସି ଧକ୍କା ମାରିଛି, ତାହା ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ, କାରଣ ତାର ପଥର ମୂଳଦୁଆ ଥିଲା। ସେ ପଥରକୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଆଜି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ରୂପ ଗୃହ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରୂପ ପଥର ଉପରେ ଆଜି ସ୍ଥାପିତ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁଫାନ ଝଡ଼ ରୂପ ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରଲୋଭନ, ଅଭାବ, କଷ୍ଟ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଆସିବ। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରୂପ ପଥରରେ ବିଶ୍ୱାସ ରୂପ ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପିତ ହେଇନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାଇ ପଛକୁ ହଟିଯିବା। 2008ରେ ଯେତେବେଳେ ଦଙ୍ଗା ହେଲା, ମୁଁ ସେଇ ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋବିଲାଇଜ କରୁଥିଲି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ବି ଦେଉଥିଲି। ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପରେ କହିଲା ପରେ ଜଣେ ଭଉଣୀ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ହଁ ଭାଇ, ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଡ଼ନା କ୍ଲେଶ ଦୁଃଖ ଘଟିବ, ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥିର। ସେ କହିଲେ ହଁ ଭାଇ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ମୋର ଜଗତର ଘର ଧନ ଦୌଲତ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିଛି, ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଏ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ମୋର ଗୃହ ଅଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ତାଡ଼ନା ଦୁଃଖ ଅଭାବ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥିର ହେବା କଲେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ବୋଲି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗଣିତ ହେବା। ଲେଖାଯାଏ, ଯେ କି ମୋର ଏହି ସମସ୍ତ ଶୁଣେ ଓ ପାଳନ କରେ ପାଷାଣ ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ସଦୃଶ ହେବ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରୁ, ନିର୍ବୋଧ ଲୋକ ନ ହଉ, ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପାଳନ କରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ। ଆଜି ଆମେ କେଦୂର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କର ଲୋକ, ଆମେ କେଦୂର ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ, ଶାନ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ। ଆଜି ଆମେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହୀତ ହେଉଛୁ। ଆଉ ଯେ ଈଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପାଳନ କରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଲୋକ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁ ଲୁକ୍ ପୁସ୍ତକ 18 ତାର 21 ପଦରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ଓ ପାଳନ ସେମାନେ ମୋର ମା ଓ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ଅଲଗା କଥା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ଅଲଗା କଥା,
ମଣ୍ଡଳୀର ନେତା ନେତ୍ରୀ ହେବା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେବା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ କଥା। ଯୀଶୁ ଜଗତରେ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜଗତର ମା ଭଉଣୀ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଆସିଥିଲେ। ଏହା ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମା ଭଉଣୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲେ କିଏ ମୋର ମା ଭଉଣୀ? କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସେମାନେ ମୋର ମା ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ବାପା ବୋଲି କହିଲେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିବା, ଆଜି ଜଗତର ଅନେକ ବାପା ବୋଲି ଅନ୍ୟକୁ ଡାକନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଥ୍ୟୁ 23 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଗତରେ କାହାକୁ ପିତା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରେ, 9 ଅଧ୍ୟାୟରେ 23 9 ପଦରେ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଜଣେ ପିତା ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରେ ଶୁଣେ ତାଙ୍କର ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେବା, ଜଗତକୁ ଆସୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ କଷ୍ଟ ତାଡ଼ନା ଦୁଃଖରୁ ଆମେ ଯେପରି ରକ୍ଷା ପାଇବା ଏଥିପାଇଁ ସତର୍କ ସାବଧାନ ହେବା। ପୁଣି ଅବଶେଷରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଶୁଣି ପାଳନ କରୁଛୁ, ଆମେ ଦେଖିବା ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 25 ପଦ, ସେଟା ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଜାଗତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜାଗତିକ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳିତ ହେବୁ। ଆମେ ଯାକୁ 1:25 ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେ ସିଦ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ସେଥିରେ ନିବିଷ୍ଟ ଥାଏ, ପୁଣି ବିସ୍ମରଣକାରୀ ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ନୁହେଁ ବରଂ କାର୍ଯ୍ୟକରି ସେ ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପାଳନ ସେ ଧନ୍ୟ। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣକାରୀ ପାଳନକାରୀ ସେ ଖାଲି ଆତ୍ମୀୟ ଭାବେ ଧନ୍ୟ ନୁହେଁ, ଜାଗତିକ ଆମେ ଧନ୍ୟ ସଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଜାଗତ ଅନେକ ଯୋଜନା ଚିନ୍ତା ରହିଥାଏ, ଆମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆକାଂକ୍ଷା ଘରଟି କରିବା, କିମ୍ବା ଆମର ପୁଅ ଝିଅ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ଆମ ଗାଡ଼ି ଦରକାର, କିମ୍ବା ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରି ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳ କରି। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ଯାକୁ ବୋଲେ କୁହନ୍ତି ବାକ୍ୟ ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ଖାଲି ଶୁଣିଦେ, ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଚାର କଲା, ବଢ଼ିଆ ବକ୍ତା, ବଢ଼ିଆ ପାଳକ, ଏହା କହି ଚାଲିଯାଉ ଗଲେ ହୁଏ ନାହିଁ, ବକ୍ତା ଶୁଣି ପାଳନ କରେ। ବିଶ୍ରମକାରୀ ଶ୍ରୋତା ନୁହେଁ, ବୁଲିଥିବା ଶ୍ରୋତା ନୁହେଁ, ତାକୁ ମନେ ରଖିତେ ସେ କ'ଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ସଫଳିତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ପାଳନ କରିବା। ସେଦିନ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାହା ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣ ପୁଣି ମୋତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପାଳନ କରେ ସେ ଲୋକ ଧନ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣି ପାଳନ କରି ପରିତ୍ରାଣ ଅଧିକାରୀ, ଶାନ୍ତିର ଅଧିକାରୀ, ଆମର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ସମୁଦ୍ର ବାଲି ସଦୃଶ ହେବେ, ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାଗି ହେବେ। ଆମେ ତାଙ୍କର ମା ବାପା ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେବ ଏବଂ ଆମର ଜାଗତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଆଜିର ଉପାସନା ନିମନ୍ତେ। ଆମର ବାକ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରି ବାକ୍ୟର ଦୂର ଅନେକ ଦୁଃଖ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସମୟରେ ତୁମେ ଚେତନା ଦେଲ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପାଳନ କରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ, ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ, ଶାନ୍ତିର ଅଧିକାରୀ, ତାର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନେ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ, ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ରହିବେ, ଜାଗତିକ ଭାବେ ସଫଳିତ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ବଳବାନ କର, ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ପାଳନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାର ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଚାରିତ ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କୃପା କର। ଗୌର ପ୍ରସାଦ ତୁମେ ପାଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ଧନ୍ୟବାଦ, କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ମାଗିଲୁ ପିତା, ଆମେନ୍। ପ୍ରିୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣ ଡକ୍ଟର ପ୍ରକାଶ ଜୟ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରି ଆମର ଅବଶ୍ୟ ଆତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଣି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥନା ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9938896129। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆମେନ୍।